ओम जगन्नाथाय ते नमः। मोर नाम हूँ बनवारी कविराज दास अधिकारी। आज आम आम गहन आम सम्मुखें जड़े महान व्यक्तित्व रामचंद्र बड़पंडा सामंत जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ सामंत को अनुरोध बा परिप्रश्न कारण प्रश्न कर साहस मु निजक जुटे पार्नी मु परिप्रश्न कर जगन्नाथ मंदिर जो मैंने सेवा दौरान जो मैंने जगन्नाथंकर सेवक से मैंने समस्ते भगवत गीतार बा श्रीमद भागवतमर ये सब ज्ञान जीरो 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 कहीं कृष्ण जब था से बुझीपारे कृष्ण महत्व कौन। अच्छा माने राम जब थे सी बुझे राम महत्व कौन जो मानकर महत्व गुणगान कराई मला सब प्राय अच्छा से जो मैंने बुझी बहुत रेयर लोक जदि कृष्ण को भगवान बोली बुझी पारता दुर्योधन एते माने कौन अधिक दुर्योधन को हाँ हाँ जो भाई दुर्योधन को सभा देखईदे जो रूप हाँ हाँ से चुप हो जाता हाँ आगे था नुह हाँ ता सत्य मत दुर्योधन कहला कौन ये कौन जादूगर हाँ 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 भाई साधारण जन मनुष्य हाँ सब किसी कौन साधारण शिखी ये किसी कहली मानते मुझे चिपीदेवी मुझे चेपाई कौन जादूगर विद्या देखुच हाँ मैंने एडे मूढ़ हाँ जो ठीक तो भगवान भगवत गीता कहले ना सेवायत मैंने हेबेनी कहीं हेबेनी सेवायत मैंने हेबेनी माने माने अच्छा समस्त कथा कहबी कहीं केतन अच्छा आज बंद स्टिक मैंने निहती कारण जगन्नाथ प्रसाद प्रसार सेवा बाह्य करे बर्तमान महला देखा बहुत कष्ट होगा कहीं आम जो स्त्री लोग जाऊँगी मो स्त्री तो प्रतिदिन महला देखा जाए से छाड़ी जाने जो लाइन धरी गला बेलू महला छड़ी जा लोक सुजोग पाइले लोक न देख बर्तमान सिचुएसन आज्ञा भक्त संख्या कम दर्शनार्थी अधिका आगे भक्त थे अधिका दर्शनार्थी थे कम इन लोक दर्शन करा जाऊँगी भक्त कहीं ना भारी दुखर विषय बड़ सुंदर बाणी आप प्रकृत जगन्नाथ को दर्शन करने समय जाऊँ भक्त कहीं ना मैंने सेवायत माने भक्त से नुहति भक्त अलगा सेवक अलगा शुणु भगवान शिष्य आए अलगा देख देवता शिष्य नेबा या सब देवंश जन्म जो सेवायत गुड़ाक जो ब्रह्मा सृष्टि कले प्रथम चारोटी होता सृष्टि कले चारि होतारू बड़ू कहला जो जी पानी छड़ा सी आचार्य तो कहगला जी गरा पानी बढ़ला ब्रह्म कहगला गरा बड़ू जी पात्र जोगाड़ जंत्र थोला पत्री बड़ू जी सुपकार रोषेईस कला सुआर बड़ू। अच्छा हाँ यहाँ प्रकृत जगन्नाथ मैंने सेवक ना सेवायत कौन सेवक सेवक सेवायत आम समझ जानू सेवायतटा जमी आप कहले शांत हाँ शांत आप टाइटल ना नहीं उपाधि मिले उपाधि हाँ टाइटल तो जोड़े उपाधि मिली गोटे महानायक उपाधि मिला गोटे पचास आगे सामंत मिला पचास महानायक मिला हाँ ये जो उपाधि मिलती आप गुण और कर्म भी ना ना से शुणु योग्यता स्थान दिए नम्रता मान दिए आउ जदि सब मिली जाए ताले भगवान रास्ता नहीं जाए तो सम्मान दिए आज्ञा माने योग्यता स्थान दिए आज्ञा आपन योग्य केते दूर योग्य भगवान रखिए तेणु से मो प्रति प्रभुर कृपा सेवक कौन वंशानुक्रमिक वंशानुक्रमिक किंतु वंशानुक्रमिक से वंशानुक्रमिक कौन है ना आस्ते आस्ते मिसी मिलावट हो गला केमी मिलावट है मनकर जो आम जो दास मात्र कहते दैतापति से बाहर कर्ण घर बाहर करेंगे बाहर जो पिलाटे आसला दैतापति मिसला से चुना सेवक होती रियल चुना सेवक होती बत्रीस गोत्र आम गोत्र कारण बड़पंडा आसला उज्जैन बड़पंडा तो उज्जैन आसला ना इंद्रदमन भी उज्जैन सी चारोटी मात्र से लोक नहीं आसला जी पतरा बांध जी रोषे कर जी तर बन निजे आउ सिंगार करके जोगेब जी ये सब चार जन से चार्टा जाक आमरी गोत्र से चार्टा धरिक आसला परवर्त स्टेज देखला आप देखिए चिन्ह सेवक अन्य गोत्र बसीगलानी कारण कहीं ना आम अन्य जाति बाहर करवा आम जो कहे अन्य जाति बाहर करवा यही कारण
ମାନେ ଅନ୍ୟ ବାହାର କଲେ ସିଏ କହିଲେ ଆଜ୍ଞା ମୁଁ ତ ବିବାହ ଶୁଣାଇଲି ମୋ ତ ରୋଜଗାର ନାହିଁ ଆପଣ ପାଳିରେ ମୋତେ ଦିଅନ୍ତୁ ମାନେ ଚୁନା ସେବକ ନିଆଯାଉ ଆମର ବିବାହ ନ କଲେ ଯେମିତି ପୂଜା ପଣ୍ଡା ହେଇପାରିବନି ସେମିତି ଚୁନା ସେବକ ବିବାହ ନ କଲେ ଗରୁଡ଼କୁ ସ୍ନାନ କରିପାରିବେନି। ଆଚ୍ଛା ଆଉ ଗୋଟେ ଠିକ୍ ଅଛି ଆପଣ ଆଉ ଗୋଟେ ପ୍ରଶ୍ନ ଆସୁଛି ମନ ଭିତରେ ଯେ ଯେଉଁମାନେ ସେବକ ବା ଯାହାକୁ କୁହନ୍ତି ସେବାୟତ ଏବଂ ଭକ୍ତ ଏ ଦୁଇ ଜଣ ଭିତରେ ଆକାଶ ପାତାଳ ପାର୍ଥକ୍ୟ ଆକାଶ ଆଉ ପାତାଳ ପାର୍ଥକ୍ୟ। ଆଚ୍ଛା କେମିତି ଆମକୁ କହୁଛି ତାମାନେ ଆପଣଙ୍କ ଅଞ୍ଚଳରେ ଆକାଶ କିଏ ପାତାଳ କିଏ? ଶୁଣନ୍ତୁ ଭକ୍ତ ବି ସେବାୟତ ଅଛନ୍ତି ସେମିତି ନୁହେଁ ଭକ୍ତ ସେବାୟତ ନାହାନ୍ତି କିନ୍ତୁ ବଂଶାନ କମିକ ନୁହନ୍ତି। ହଁ ବଂଶାନ ନା ଭକ୍ତ ବଂଶାନ କମି ଅଛନ୍ତି ବଂଶାନ ଭକ୍ତ ରହିପାରିବେନି ଭକ୍ତିଟା ତ ତାଙ୍କ କୃପାରୁ ପ୍ରାପ୍ତ ହବ ନା। ଆଚ୍ଛା ସେ ଯେଉଁ ସେବାୟତକୁ ଭକ୍ତି ଦେଇଦେଲେ ସେ ଭକ୍ତ ହେଇଯିବ ନା। ତା ଭିତରେ ଏଇ ପ୍ରକାର ସେବାୟତ ଅଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ ଭକ୍ତ ଅଛନ୍ତି। ଆଚ୍ଛା ଭକ୍ତ ନଥିଲେ ଆଜି ମୁଁ କେମିତି ଏ କଥା କହୁଥାନ୍ତି ମୋ ଭଳି ଆହୁରି ବହୁତ ଅଛନ୍ତି ନଥିଲେ ମନ୍ଦିର ରହୁଥାନ୍ତି ଏମିତିଆ। ତାମାନେ ଆପଣ ବର୍ତ୍ତମାନ ମାନେ ନିର୍ଯାସ ଯେ ଆପଣ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ଆମେ ଯଦି କହିବା ଅତ୍ୟୁକ୍ତ ହେବ ଯେ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଭକ୍ତ। ନା ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଭକ୍ତ ମୁଁ ନିଜକୁ କେବେ କହିପାରିବିନି। ନାଇଁ ଆପଣ କହିବେନି କିନ୍ତୁ ସତ୍ୟ ହେଉଛି ଏଇଟା ନା ଗୋଟେ ଜିନିଷ କହିପାରିବି ଯେଉଁ କହିଲେ ଆକାଶ ପାତାଳ। ହଁ ଆକାଶ ତାମାନେ ଭକ୍ତ ଆକାଶ ସେବକ ପାତାଳ ପାତାଳ ନିହାତି ସେବକ ହେଲା କର୍ମ ସେ କେବଳ ଶୁଣନ୍ତୁ ଆମ ଏଠି କହିବା କଥା ନୁହେଁ। ଆଚ୍ଛା ମୋର ପରମ ପୂଜ୍ୟ ଏବଂ ସ୍ୱର୍ଗତ ପିତାଶ୍ରୀ ସେ ଗୋଟେ ସଦାବେଳେ ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ବଡ଼ପଣ୍ଡା ଗାଦି ବିଷୟରେ କହେ ସେ ତ ମୋତେ କେବେ ଚାହୁଁନଥିଲେ ମୁଁ ଯାଇ ବୋଲି ସେ ଗୋଟେ ଜିନିଷ କହନ୍ତି ମୁଁ ଏହା ଭିତରେ କାମ କରିବି ସେ ଭିତରେ ଦେ ପଇସା ମୁଁ ବା ତାଙ୍କ ମୂଲିଆ ନା ମୂଲିଆ କାହିଁବି ଯେହେତୁ ବାପାକୁ ମାନେ ଆମ ଜବାବ ଦେଇପାରିବୁନୁ ତେଣୁ ଗାଳି ମାଡ଼ ମୋର ଆସେ କିନ୍ତୁ ମୁଁ କ'ଣ କହିବାକୁ ଚାହେଁ କେହି ବୁଝିବାକୁ ଚାହାନ୍ତିନି ପିଲାବେଳୁ ବର୍ନ କଥା କହୁଛି ମୁଁ ବିଫୋର ଗୋଇଂ ଟୁ ସ୍କୁଲ ମାନେ ଏ ଚିନ୍ତା ଏ ଭାବଧାରା ଆପଣଙ୍କର ଥିଲା। ମୁଁ ତ ପିଲାବେଳେ 3 ବର୍ଷରୁ ଧ୍ୟାନ ଆରମ୍ଭ କରୁଥିଲି 3 ବର୍ଷରୁ ମେଡ଼ିଟେସନ୍ କରୁଥିଲି ନା ତେଣୁ 6 ବର୍ଷ ବେଳକୁ ମୁଁ ତ ଆପଣ ଯେଉଁ ମାଳିକା ଯେ ଚାଲିଛି ମୁଁ 6 ବର୍ଷ ମାଳିକା ଦେଖିଲି ମୋ ନାଁ ଯେତେବେଳେ ଅଛି ସେଇଠୁ ମୁଁ ନାଁ ଚେଞ୍ଜ କରିଦେଇକି ପିଲି ପଣ୍ଡା କରିଦେଲି ମୋ ସାହିରେ ଏବେ ସାରା ଲୋକ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ପଣ୍ଡା ଆସିଲେ ତଥାପି ଲୋକ ଜାଣିପାରୁନାହାନ୍ତି ଆପଣ ଏମିତି ଆମ ସାହି ଯିଏ ପିଲି ପଣ୍ଡା କହିଲେ ସେମିତି କହିଦେବେ ଘଣ୍ଟାଇଟେ ଆଉ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ବଡ଼ପଣ୍ଡା କହିଲେ ହୁଏତ କେତେବେଳେ ଜାଣିଲାଣି କେତେବେଳେ ଇଣ୍ଟେନସନାଲି କହୁନାହାନ୍ତି କେତେବେଳେ ଯାକ ଇଣ୍ଟେନସନାଲି କହୁନାହାନ୍ତି 99.99%। ହଁ ସେଟା ଠିକ୍ ଯାହା ହେଇଥିବ ଭଗବାନଙ୍କର ହୁଏତ ଇଚ୍ଛା ଥିବ ମୋ ଭକ୍ତ ଉଚିତ ଥାଉ। ଆପଣଙ୍କୁ ସମସ୍ତେ ଶିକ୍ଷା ମିଳେ ଧନ୍ୟବାଦ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଆମର ଭିଡ଼ିଓଟି ପସନ୍ଦ ଆସିଛି ତେବେ ଏହିପରି ଭିଡ଼ିଓ ପ୍ରଥମେ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଲାଇକ୍ ସେୟାର ଆଣ୍ଡ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରି ପାଖରେ ଥିବା ବେଲ୍ ଆଇକନ୍କୁ ପ୍ରେସ୍ କରନ୍ତୁ। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ।